हाय समस्ते केमती अच्छा भल थे मुझे सरोज कुमार प्रधान आपण मैंने मत लगुच आप भल थे खुशी थे लाइफ टाक बुध और मजा मस्ती चलुवे ये देखो आम आज बाहरी टे बुलापाई जीव बोली आमर रेडी हो चलानी आम जीजा एमती देख शुई केमी पूरा चिटपटा नहीं शुई देख केमी हाई होता दरकार किसी चिंता नहीं आमको कहते भारी पड़ देखा निजे शुई जाए केमी देखा पूरा बहुत निंदा चिंता आम भी दीदी मु आम ना रेडी चलुन यही सेपटे आम ये हूँ बांगुर टुंग सी रेडी है गेट पाखे ठिया ना जीव पिंड ए तेज जीव कि न कहता रही जाऊन आम दीज भाई भौणी जीव बुलिया भाई सी मैंने जेटी बाहर मैंने सी न गला मैंने रही पारे सी मैंने आम न बाहर आगे सी रेडी गेट आगे ठिया लगे रेडी गेट आगे ठिया पैंट पैंट पिंधि गेट आगे ठिया तापर तो बापा जब जीव जो बापा कह बापा मुझे जिमिनी तू जानी लगे आबे जीव आम समस्ते रेडी चलुनु शिल्प पार्क हैदराबाद हाईटेक सिटी शिल्प पार्क जीव से जीवा देख देखो जे आग को जाई पहुँचले आपको देखो कौन कौन से अच्छी कौन कौन हुए केमी शिल्प पार्क टी केते बड़ एरिया आपण रास्ता के देखेबी हैदराबाद केते बड़ हैदराबाद टी आ रास्ता केते सुंदर रास्ता बड़ बड़ बिल्डिंग देखेबी रोची आप पहुँची जाए आम शिल्प पार्क रे देखु ता भितर आमर दुकान सब अच्छे केते दुकान देखे ये होती आम कोटी बांगुर आगे रास्ता देखा आमको देखो से मेला टी के बहुत बड़ मेला सब घूर देखे तो आप देखिए आबे तो आसली अनुकूल फास्ट भीतर को प्रवेश कली देखिए शिल्प पाखे देखो पोखरी अच्छी आम माने छोट पिला माने बड़ पिला माने देखो नौकाटे पड़ी छोट गड़िया बहुत बड़ नुह छोट देखो आम आस बुलापाई देख शौल शौल माछ देखी कि शौल माछ देखते देखो मैंने फल खाली दल जमी शौल माछ भी सेमती शौल पूरा माछ देखा ये देखी पारते नौका गुड़ाक ठिया देखी पारते सब देखे आपण आगक आगे देखा रही व्यस्त हुआ मुझे जो आपको सब देखे हैदराबाद शिल्प पार्क टी केमी आते बड़े से पार्क टी केते लोक अच्छा कौन कौन अच्छी सब आपको देखेबी व्यस्त हुआ मु देखेबी आगक आ जाइना एवं तो मुझे सामने अच्छी भीतर को आसीना देखी पारे गड़िया पाक आसी गड़िया पर आगक जी बाघ बालू अच्छा मयूर सब केते पक्षी पशु पक्षी अच्छा देखेबी आपको अपेक्षा कर सब किसी मिल बाप माँ रजा देखा कामिला भाई अच्छा कामिला भाई खाली अच्छा रणा भाई अच्छा ये देखो ये आम कृषक जमी दाड़ ताड़ी कृषक कृषक भाई से खणती कर मौसी मुंडे पिला पुड़ुच आगे बहुत किसी अच्छी देखे आप देखने पूरा बेहूजी हैदराबाद एरिया केते बड़ आ शिल्प पार्क केते बड़ ये देखो ये भाई से पैडल मारुंट आ ये भाई होल्डिंग कौन सिस्टम कर कौन कर जानी पारे कौन हो छुआ कौन हो कौन
ଅଜା ବାଳ ଦଳାଇ ତ ମାମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମାମୁଁ ତ ଝାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହାତ କାହାର ତୁମର କି ହାତ ତ ଅଜା ଏଠି ହାତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହବ ମାନେ ହାତ କାମ ଚାଲିଛି ଯାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଠି ନେଇକି ନଗି ଦିଆ ହବ ତା ହାତ ମିଳୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳୁନି ଡାକ୍ତର ଇଏ ହାତ ମିଳୁନି ସେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି ସେଠି ଏଇ ଆଇରନ୍ ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଇରନ୍ ଦେବାର ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଇରନ୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ମାଉସୀ ଆଇରନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମଉସା ଏଠି ଆଇରନ୍କୁ ଗରମ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଛୁଆ ଆସରେ ଦେଖେ ଏଠି ଆମ ମାଉସୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାଉସୀ କହିପାରିବେ ମୁଁ ପଚାରି କହିପାରିବେନି ଓଜନଟା ହେଇଛି ବେଶୀ ନା ମଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଦୋଷ ହେଇଛି ଉକୁଣି ଦେଖାଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମଜା ହେଇଥିଲା ଉକୁଣିରେ ମଥା ଖାଙ୍କା ଚାଲିଛି ଉକୁଣି ଦେଖା ନୁହେଁ ମଥା ଖାଙ୍କା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ମଥା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ମଉସା ଦୁର୍ଗା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଛେଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗିଆର ଇଏ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି ଛେଳି ତାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ନାଇଁ ଏପଟେ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇ ମାଇକ୍ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିନି ଏମିତି ଦେଖିନି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବନି ତମର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଉସୀ ଏବେ ଢିଙ୍କି କୁଟୁଛନ୍ତି ଚୂନ କୁଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୁଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଢିଙ୍କି କୁଟୁଛନ୍ତି ବିରି ହଁ ବିରି ଆଉ ମାଉସୀ ସେପଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଛରେ ଆମର କାନ୍ଧରେ ଆମର ପଲଙ୍କ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋହରି ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ବନାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆସିଛି ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶୋଇବି ସେଥିରେ ଆଉ ମଉସା ପଲଙ୍କ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ନିହାଣରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କଲର ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖଟାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ବନା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଉସୀ ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଧାର ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ଧାର ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଧାର ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଧାର ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି ମାନେ ତୁମ ରାଶିର କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ରାଶି ଦେଉଛି ମୁଁ ବି ରାଶି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୋ ରାଶିରେ କ'ଣ ଅଛି ବାହାଘର ଅଛି କି ନାହିଁ କେଟା ମହାଦେବ ଯାଇଥିବ ମଉସା ରାଶି ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲାତି ରେଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ବିଲାତି ଆଳୁ ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ଟମାଟର ଜହ୍ନି ଲାଉ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବଜି କଞ୍ଚା ପାଇପାରିବେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ପଥର ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯେମିତି ମାଇକ୍ ଦଉଛି ଜୋର ବଜେଇଛି ମାନେ